నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు రూరల్ మండలం శ్రీ వేదగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానంలో వైకుంఠ ఏకాదశిని పురస్కరించుకొని ఉత్తర ద్వార దర్శనం జరిగింది. టీడీపీ నాయకులు కోటమిరెడ్డి గిరిధర్ రెడ్డి, జనసేన నాయకులు నూనె మల్లికార్జున యాదవ్ ఉత్తర ద్వార దర్శనం చేసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో దేవస్థానం చైర్మన్ ఇందుపూరు అచ్యుత్ శంకర్ రెడ్డి, దేవస్థానం ధర్మకర్త మండలి సభ్యులు పాల్గొన్నారు. దేవస్థానం ఈవో గోపి కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించారు. అన్నా అన్నా వేసుకోండి వాళ్ళు ఇంకా ఆపినా महासिंहाय नमः, दिव्यसिंहाय नमः, तपोनाथाय नमः, कोलाहलाय नमः, चक्रिणे नमः, विजयाय नमः, जयवर्धनाय नमः, पंचाननाय नमः, परब्रह्मणे नमः, रुद्राक्षाय नमः, सहस्राक्षाय दुर्निरीक्षाय प्रतापनाय महादंष्ट्राय प्राज्ञाय चंद्रकोपाय सदाशिवाय गुणभद्राय नमः, महाभद्राय नमः, बलभद्राय सुभद्रगाय करालाय नमः, विकलाय नमः, विकटे सुमारायन्द्रोगात् सर्वे सुरक्षेय धीराय प्रहलाद बालकां श्री स्वामाकारिन्दे नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि भुजान् समर्पयामि मनोवाञ्छा प्रसिद्धिरस्तु आचन्द्रार्कमभिषावृद्धिरस्तु सत्या येषा आशिषसन्तो समस्त सन्मङ्गलार्भुजै लक्ष्मीनरसिंहस्वामिनः सुविधाभाग्यधनार्घ्यफलनिवेदयामि सर्वोपचारपूजान् समर्पयामि। ॐ तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ददम् तद्विप्रासो विपन्यभोजागृहः गुंसस्समिन्धते विष्णोर्यद्भरमां पदं श्रीकान्ताय कल्याणनिधे निधयेद्धिनां श्रीवेदगिरिवासाय लक्ष्मीनृसिंहाय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरै मदाचार्य पुरोगमै सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतायास्तु मङ्गलम्। दीर्घमायुराशास्ते दिव्यं धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते सिद्धिरस्तु महदैश्वर्या वृद्धिरस्तु। श्रीधर नाम देश रूपा नाम देश हरीश नाम देश सह कुटुंबानां रेवती नक्षत्रम नक्षत्र जातस्य श्रीनिवास नाम देश सुजातम्मा नाम देश चंद्रपुरी गोत्रोद्भवस्य रविशंकर उषा नाम देश नगल गोत्रोद्भवस्य कृष्णा रेड्डी नाम जायमानान् लोकेन्द्रऋषामि चक्रे भागं देवेभ्यो विदताध्यायान् प्रचन्द्रमा शरति दीर्घमायुः।
भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतसंवत्सर दीर्घमायुः भगवत्करुणाकटाक्षसिद्धिरस्तु श्रीवेदगिरिलक्ष्मी नृसिंहस्वामी करुणाकटाक्षसिद्धिरस्तु शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति नवो नवो भवति जायमानान् केतुर्षुषामे चग्रे भागं देवेभ्यो विददाध्यान् प्रचन्द्रमा शरति दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतसं ओम नवो नवो भवति जायमान भागं देवेभ्यो विददाध्यान् प्रचन्द्रमा शरति दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति शतसंवत्सर दीर्घमायुः हरें गोविंदं ब्रह्मजनकां कैतवासुरमर्दनं शेषसायिनीं रविमदें जनार्दनां पितां सर्गां सूर्यचन्द्रलोचनं मत्स्यरूपां पूर्णधनके